नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करूची। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रापाटी केउठी आ कहार क्यों नाटक हबो। आज होची 25 जून 2026 गुरुवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटी रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु। एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। यात्रा मंच मयूरी गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी। झरण घाटी नुआसाही बालेश्वर रे आजिर नाटक आखि कांदुछि लुह सरुनी। बनदुर्गा गणनाट्य आज हेउची तार शेष कैंप्र द्वितीय रजनी। डेणुओ निमापड़ा पुरी रे आजिर नाटक रातिक पाई मु असती हेबी। यात्रा सिंह बाहिनी तार आखड़ा घरे प्रथम नाटकर रिहर्सल आरंभ हो जाइछि। नाटक एड़ा रचना दीपक जेना, निर्देशना महेश हाजरा। कलिंग गणनाट्य तार आखड़ा घरे प्रथम नाटकर रिहर्सल आरंभ हो जाइछि। नाटक तू मो राम तू परशुराम। रचना डॉक्टर निहारंजन महांती, निर्देशना सुशांत दास, संगीत विकास शुक्ला। अपेरा सूर्य मंदिर तार आखड़ा घरे प्रथम नाटकर रिहर्सल आरंभ हो जाइछि। नाटक भिलियान। नाट्य रचना अरुण बारिक, निर्देशना तापस स्वाई, गीत पंचानन नायक, संगीत मिहिर महांती। यात्राश्री विश्व दरबार तार आखड़ा घरे तार प्रथम नाटकर रिहर्सल आरंभ हो जाइछि। नाटक जीवन पथरे श्री जगन्नाथ। नाट्य रचना अध्यापक सुधांशु नायक, निर्देशना लिटिल मास्टर विनोद राउत, गीत निगम मिश्र। यात्रा स्वर्ण महल तार आखड़ा घरे प्रथम नाटक रिहर्सल आरंभ हो जाइछि। नाटक तो ना पाखरे मो ना लेखा। नाट्य रचना डॉक्टर दीपक जेना, निर्देशना गुरुप्रसाद मिश्र। यात्रा रंगमहल तार आखड़ा घरे प्रथम नाटक रिहर्सल आरंभ हो जाइछि। नाटक हरिश्चंद्र। रचना दीपक जेना, निर्देशना शारदा राणा, संगीत अमृतांशु पट्टनायक, गीत मानस सासमल। तुलसी गणनाट्य तार आखड़ा घरे प्रथम नाटक रिहर्सल आरंभ हो जाइछि। नाटक तू बदली गलु मु सेमिति अछि। तू बदली गलु मु सेमिति अछि। नाट्य रचना प्रदीप बेहरा। अपेरा सूर्यवंशी तार आखड़ा घरे प्रथम नाटक रिहर्सल आरंभ हो जाइछि। नाटक भाउज भाइराल। रचना हर बारिक, निर्देशना हर बारिक। अपेरा खंडगिरी तार आखड़ा घरे प्रथम नाटक रिहर्सल आरंभ हो जाइछि। नाटक तते बुलेई नेबी खंडगिरी। रचना पप्पू ब्रह्म, निर्देशना राजगुरु विजय दास, गीत मानस सासमल, संगीत विकास शुक्ला। शिवानी गणनाट्य तार आखड़ा घरे प्रथम नाटक रिहर्सल आरंभ। नाटक पहाड़ सेपाखे प्रियार गाँ। रचना डॉक्टर निहारंजन महांती, निर्देशना प्रशांत नायक, बलिया सार। अपेरा माहेश्वरी तार आखड़ा घरे प्रथम नाटकर रिहर्सल आरंभ हो जाइछि। नाटक बोझ। रचना दीपक जेना, निर्देशना सुरेश नायक, संगीत पप्पू पमपम। यात्रा केसरी तार आखड़ा घरे
ପ୍ରଥମ ନାଟକ ରିହର୍ସାଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ନାଟକ ନୂଆ ପ୍ରେମିକା, ରଚନା ବିଜୟ ରାଉଳ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନ, ଗୀତ ମାନସ ସାସମଲ, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଆଖଡ଼ା ଘରେ ପ୍ରଥମ ନାଟକର ରିହର୍ସାଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ନାଟକ ଅଭିମାନିନୀ ମୁଁ ଅଳକାନନ୍ଦା, ରଚନା ସୁଶ୍ରୀ ରାମେଶ୍ୱରୀ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କିଶୋର ଖଣ୍ଡୁଆଳ, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଯାତ୍ରା ଧୂଳି ତାର ଆଖଡ଼ା ଘରେ ପ୍ରଥମ ନାଟକ ରିହର୍ସାଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ନାଟକ ଲଭ୍ ଜିହାଦ, ରଚନା ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦିନେଶ ଦାସ, ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅପେରା ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ତାର ଆଖଡ଼ା ଘରେ ପ୍ରଥମ ନାଟକର ରିହର୍ସାଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ନାଟକ ସମୟ ଲେଖୁଛି ନୂଆ କାହାଣୀ, ରଚନା ଡକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ନାୟକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ମହାନ୍ତି, ଗୀତ ନିଗମ ମିଶ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ତାର ଆଖଡ଼ା ଘରେ ପ୍ରଥମ ନାଟକ ରିହର୍ସାଲ ଆରମ୍ଭ। ନାଟକ କଞ୍ଚା ଡାହାଣୀ, ରଚନା ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ରାଜଗୁରୁ ବିଜୟ ଦାସ। ଅପେରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତାର ଆଖଡ଼ା ଘରେ ପ୍ରଥମ ନାଟକ ରିହର୍ସାଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ନାଟକ ଅଘରୀ, ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ଏକନ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ତାର ଆଖଡ଼ା ଘରେ ପ୍ରଥମ ନାଟକର ରିହର୍ସାଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ନାଟକ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ରଚନା ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଶାରଦା ରଣା, ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଗୀତ ମାନସ ସାସମଲ। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଆଖଡ଼ା ଘରେ ପ୍ରଥମ ନାଟକ ରିହର୍ସାଲ ଆରମ୍ଭ। ନାଟକ ତୁ ମୋ ରାମ ତୁ ପରଶୁରାମ, ରଚନା ଡକ୍ଟର ନିହାରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।